কিউট হওয়ার একটা লিমিট থাকে, শালা আমি লিমিটটাই ক্রস করে আলাইছি। কি করে? गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ गुलाबी साडी कुठे কিউট হওয়ার একটা লিমিট থাকে, गुलाबी শালা আমি লিমিটটাই ক্রস করে আলাইছি। কি করে? गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ गुलाबी साडी कुठे কিউট হওয়ার একটা লিমিট থাকে, गुलाबी শালা আমি লিমিটটাই ক্রস করে আলাইছি। কি করে? गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ गुलाबी साडी कुठे কিউট হওয়ার একটা লিমিট থাকে, गुलाबी শালা আমি লিমিটটাই ক্রস করে আলাইছি। কি করে?